Domaća jeftina šljiva nam se od sredine pa sve do kraja leta stidljivo osmehuje sa pijačnih tezgi, ali mnogi čak i tada radije kupuju daleko skuplje egzotično voće, misleći da je zaista i vrednije. Međutim, greše. Naša skromna šljiva je zapravo veoma bogat izvor vitamina, minerala i drugih za život važnih nutritijenata, ali mnogi od nas nemaju naviku da ih jedu, već čekaju da se prolaskom kroz kazan pretvori u nezdravo ljuto piće koje opija dušu i telo. A šljive u stvari mogu da se upotrebljavaju mnogo racionalnije i mudrije, konkretno za očuvanje dobrog zdravlja i podizanje nivoa otpornosti na mnoge bolesti savremenog doba. Možda će od sada mnogi od vas ovo voće sasvim drugačije posmatrati i tretirati kada saznaju šta samo 5 šljiva dnevno može da učini za ljudski organizam. Pa da krenemo. Pod 1. Šljive nas štite od srčanog i moždanog udara, a evo i kako. Jedna sveža šljiva u proseku sadrži čak 100 mg kalijuma, a to je mineral bez kojeg nisu mogući brojni metabolički procesi u ljudskom organizmu, uključujući pravilno funkcionisanje mozga, srca i mišića. Visok krvni pritisak, moždani udar i oslabljeni refleksi samo su neke od posledica nedostatka kalijuma, što je već odavno i naučno dokazano. Pod 2. Šljive umanjuju rizik od nastanka dijabetesa, a evo i kako. Šljive imaju nizak glikemijski indeks, što u prevodu znači da vam mogu pomoći da svoj nivo šećera u krvi održavate na stabilnom nivou i na taj način smanjite rizik od razvoja dijabetesa tip 2. To ćete postići ako umesto nezdravih slatkiša i preterano slatkog voća jedete šljive. Pod 3. 5 šljiva dnevno umanjuje rizik od pojave raka, a evo i zašto. Ako redovno jedete 5 šljiva dnevno, pomoći ćete svom organizmu da se lakše oslobodi negativnog dejstva slobodnih radikala i time smanjiti rizik od nastanka mnogih degenerativnih bolesti, uključujući i mnoge vrste raka, jer su šljive voće koje je veoma bogato prirodnim antioksidansima. Pod 4. Šljive su izuzetno zdrave za digestivni sistem, a evo i zašto. Ako svakoga jutra na prazan stomak pojedete barem 5 šljiva, imate dobre šanse da olakšate varenje i sebi obezbedite redovno pražnjenje creva. Time ćete svoj organizam osloboditi od uticaja toksičnih materija koje vam mogu napraviti dosta štete sa posledicama koje je verovatno teško sagledati i nabrojati. Pod 5. Šljive poboljšavaju zdravlje očiju, a evo i zašto. Šljive su jako korisne za zdravlje očiju, toliko da ih slobodno možemo staviti u red sa borovnicama. Aktivne supstance, poznate kao antocijanozidi, koje se nalaze u šljivama, jačaju kapilare u mrežnjači, što pomaže u usporavanju degeneracije žute mrlje, koja čini središnji i najosetljiviji deo mrežnjače, a što se kod nekih osoba događa kao posledica starenja. Osim toga, kao što to može borovnica, i redovno konzumiranje šljiva može vam popraviti vid u noćnim uslovima i proširiti vidno polje. Ovo se naročito odnosi na plavu šljivu, što je i očigledno jer je potpuno iste boje kao i borovnica. Pa sada, kada znate šta sve za vas mogu učiniti samo 5 šljiva dnevno, dobro razmislite o svemu. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!